So what's up guys, magbibi guys. Pa man tayo lingaw. Kaon na po ito guys. Order po ito guys. Foods taron daron foods. Kaya tayo lingaw. Yeah. Order sa guys. Yes. Actually guys, naka-order na ito yung anak. Nakalimot yung kwan. Screen record. Let's go. Sagdi lang ko. Nye. Patuya. So guys, tinawag ng kwan guys. Banda guys. So gawas na nato. Let's go. Tara. Tignan ito ba guys. Rawat na ito guys. Wala na ito na videoan guys. Or na guys, abot to guys. Kaon, brady mga brado. So guys, gabi na ako nito guys. Kaya ako ng vlogger. Kakaman naman. Kaya na ako sa liguan na ako ng juice patutuya. Ano na siya. Kaon brother, brady lima braday.